পালা জলদি চলে এই লোকলাকে দেখে আমার আগে ছিল ডাউট শালা এখানে থাকিস না গেট আউট ফরকি আছে যারা ফরকিতে আউট তোরা এখানে হবে কি আরে মরন আর কোনে রে ঘরটা শালা বড়ই গাল দিছে হ্যাঁ রাত लेट कैसे आई गेल हैं और एल्पो आवो लिया इतना लेट हां कैसे लेट ई बाप देखो छागुटी मारी ओ बाबा चलो को बने खावा ले हमरा के करवाला हां कितना मार ले हमरा के हां हमने तो जाबो ए पूरा ठंडा रे चल 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 आज तो टिफिनो नहीं गला हां बहुत ठंडा आज तो आज जरा आज क्या ना यहाँ ना इला के हटा ले इला आई गला जोड़ी आने टाइम नहीं रहे सर यहां तो पहले जोड़ी लेके साला नहीं आ ठंडा लागो ना बस की है तो जोड़ी आने तब ना चलो तो ले लो ना बिहानी आई है आई तो पहले जोड़ी जो पता नहीं जोड़ी लेके आवा तोरा नहीं इला जोड़ी लेके आइन दला इला हमरा नहीं आले तोरा नहीं आले जो जल्दी आके जगह बरा तो जोड़ी लेके आने तो ये एक खूब वैसे नहीं देबो कौन रुक लेके आओ रुक जो चल रे ले जोड़ी ले ले तपल दे ले ढुका दी काचा जोड़ी थी नहीं काचा लगी थी की लागे देखा पा खटकी के देखी ऊपर डुमो लागे अरे इटी गरु सिखाय मराई दे तो এখন আইতো ओ साग लगे बाबा जो এখন गाड़ियों खावा तो हमरा से আর जोड़ी कहां है एटी तो होय करो जो आदि खोजी बोलबो को जोड़ गिले जाए रुक एवरी मोटा जोड़ी लेके आओ नाइन जोड़ी दिस तब रुक तोरा साला नीचे एक जोड़ी लेके दिल तो काचा काचा तो तबे एटी में लेके जाए जो जल्दी जो दादा मैं अन्य जोड़ी देखो दोतन जी ढुका लियो साला नी के एटी ढुकाई देबो ए ले कोंठी ले ढुकाई देबो साला दे जोड़ी लाओ तो किना लागे देखा ना बाबा अच्छा तो मुद्दार काट लिया ना जोड़ी एडी को वो पड़ा सेट चलो दे फेंकी का एक जन काचा आनो तो एक जन मुद्दा काट लगा एकदम मने नहीं खेल चलो ले ले ले, ले काट नहीं लगेगी मुद्दार काट चल लॉक पड़ी जाए यहां आज नहीं तब अरे ठीक निकाले काट गिला लेकिन यहां पर बड़ो गिला जा यार सुन साला आइटा से भाग यहां से आइटा से कोरे झोड़ी तुड़ी कोना ना जे ला दो में ठंडा लागो आ झोड़ी आने ओकरानी पठाई दे हो ना पावे ए रे की भाषा आगो लागो बादलियां तो भाषा अच्छा वो बियान दे अब जल्दी खोज तब ए रे इन की देखा टैंकटा हलदे उटा हम पर जंप रंगा चले पापे पा अरे क्या कोसिना बिहान है गेले बियान की है गेले कोसिना बेटे तो हमरा करो रोय चल का ना चल तो संजो नाय का बे कोन के छुइस ना एते ठंडा ना हबो तो की ए करबे गुगा जला सुना ए तो हम घाट डुकिस ना जो घाट डुकिस ना रुमा ताबे ना जोड़ी पोछी ले हां पोछी ले की हो रे आ कोसिना के आ मैं गाज देते गा रे এখন बियाने ना हाले कोते और साइड चल ओदी साइड का जोड़ी का जल्दी हाय रे एगो जोड़ी देखि ले लाया बाबा ओकरा के डाक की एका लेकिन पर अरे ए आवरे ढेर जोड़ी पाइला आवा जल्दी ए लालटा ए आ ना रे हां जो झुड़ी मोरो होले आ टिपुटा रोगा अगले तो हागिस नहीं अगली के आगो ले अगली हमें थोड़ी ना आगला तोरे तो बस बुझाल आयो रे मां मारी सोची ना हमरा ने गांजोला उटा कोइस ना हमरा जिगरी दोस्त ले एके संगे टिशन जाय की है आ सुन तबे आगो कबो हैं हमें तो काल लेगबो ढाबा और होटल हमें बुझलु ते होटल की हो रे हैं ए धर गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली अरे ढाबा साइड रे ते बड़ा काटी करा दिया ना ए साला आईडी वहां खेत रो होले गिरे गाय दे तो को लागे जरा गुडवा घरे जा तोरा नहीं पारबे आई का पे नहीं तो तोरा घाट जाबा रे हमरा के ठंडा लागले तो बकाचो धाट पड़ते कैसे ठंडा लागो ये सब नहीं हट तो ये ना रे तो जो तो ओ देखो तो के नहीं तबेल है तो एते बड़ ले हला सर तू किना दिन बत झोड़ी आनबो त हम ताबो कखन
बात तो सही है রাতে না তাপে ওকাছো দা এখন তাপলে তো রোদ দেয় এবার হুম দেখো রুক আজ তোকে দেখাও আমি দেইজে দেবো এখন পারে কই ঠিক আছে কি হরে মজা করে নিয়ে সেই তো এখন রাখি গেল এখন পার করে দেবো সবকে ঠান্ডা বুঝো না কিतना ঠান্ডা লাগো তারপরে সব চিন্তা ये सीरियस है जा है আচ্ছা ঠিক আছে এটা পেন্দে কোলি বে রাগা ইদিন এটা তাপেল দেখ রাখা তাপেল দি বাবা একটা একটু দূরে রো না ভালো কি দল লাগো দিকো তাপ 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 কস তো তাপ তাপ মারবো এক টেংলা করবে বাপ বাপ না না ঠিক আছে তাপ তাপ কি বাসা है जी ये भेजाने से नहीं टिपुटा ना हाबे नहीं करू की हो रे कौन आ बेटा रोड देखे तो कौन आ बे इस सारा मोबाइल दी बात है जे रोदे नहीं खे को दिन तो हिना ना हाबे नहीं करबे आग जोरा लेबे तखन तू बुदे से नहीं बासा है हे दिके से बासा है एकर माई कोले की तो मुख करे जातो ना এখন थोड़ो जातो तेल साबुन नहीं के हाटो पैसा नहीं कोयो हे दिके से बासा बाबा ठीक है হ্যাঁ রে দেখো বাসা আছে কোন গাঞ্জেলস নাকি কাল পোল্ট্রি রাঁধল দিয়ে ওটা খাতে কি হরে পোল্ট্রিটা ঠিক হ্যাঁ কাল পিকনিক খেললে না এটা হ্যাঁ কপাল হাওনে দেখাই যায় রে ছাগলটিকে দিয়ে একা হয় বিকল नहीं एक तापो थी तापी दिए बाबा थोड़ी ठंडा अब कुछ दिन बाचो कोई नुनुनी देल पर तापेले बाबा দিন बुढ़ा लोग তাপিলে বাবা মরি মারু গেলে এখন চিন্তাই রইছে গাটা একদম হাল লাইনি अच्छा से तापा हां हां আর কিনা কইও हां তোরা টাইম में মকর पूरा ঘুরে যালে আর কয়ে নাই হে তো রে हां তখন যে ওলে না हमनानी सब झोलाई मुड़ी पिठा लेके दिन भर वहां नदी नहा लिए মুড়ি আর পিঠাই খালি हाँ लेकिन कि जाले पिठार मुड़ी वहां सिंध आनो ला अपन गुड़ी তবে हमरा नु তবে এখন নাই চলতে हमरा चलतो लेकिन तोरा के এখন मार चलो ना তখন আমরা मार নাই चल कोई काको किधर तक बियाह दलसे कि নাই নাই रे एगो आइल ले देखेलाई लेकिन सालानी पूरा पैसा खोजो होले तो हटाई दिलिए আর গেলে তো গেলে ঘরে ছাগলটিও ले गेले ই বাবা দেখছো তবে আমার ঘরে বুড়ি ले যেতলে সেনাকে শালা ছাগলটি ले गेले উটি পুঞ্জিও না দিতে আমার বুড়ি अच्छा को किधर देखले हमें हां एकदम परिष्कार है ভালো কিদর লাগে एकदम अच्छा ठीक है अनबो सी रविवार देखी के हाँ ओकर बाद नाश्ता पानी रखबो हमना नहीं हां क्या तो चाहिए हां हां कॉलेज जाए के हमरो की दट्टी बीबीएम कॉलेज हां ई बाबा तो ভালো কলেজ पूरा पढ़े तो বিরাট হেভি পড়ায় ওই हां এই কি তো টাইছিনা পারো সে सुनल तो बुझाए ए नुनु गल्प बोले चश्मा टियो ना है কি হরে ना वो की तो ना लागे हमें एक इसने रोल একটা কি দেখালাইলে না इसने रोल दीपक को ओह नो তাই তো না লাগে না না इसने रोल वो की तो स्वभाव नहीं है कहते अच्छा बातचीत করলে যায় তবে অল্প আমি কম দেখে পাই না যাবো ধীরে ধীরে বুড়া লোক তো ঠিক আছে রবিবার আনবো সি তবে हां एकदम रेबर ले आना हां কোন নে পাঠিটি কই মাইন তো গাড়ি ইয়া কি হরে ও পাঠিটি না যদি ছওয়া দিতে সে পাঠিটি ও পাঠিটি ও বাঁধাইলে আমা নাই কে একবার আমি দেখলি ওখানে লেগো লাইকে যান চোরা গিলে লেই গেলা हां কালানি কে মারবই আলি এটা আমার দিমাগটা খারাপ করে রাখলা সব সময় পাঠি পাঠি কি হলো বাবু কি হলো हमें आओ एक खाटी के तोरानी घास चाटी के एक कुटु किना कोई दलिए देखो झरक लगी जाए पाठी के फिर तोरानी पाठी कोले हाँ कबो तो आरो 3 बार कबो जो जेनी लोग के तोरानी कम सोचिले ला की तोरानी कोहे दे आटे माथा न चपी गेल तो तो हसन करो हमके मारो मरद के कोनो मारे के लागे फिर देबो এখন फिर कहला तर फिर देबो अच्छा नहीं कबो जा आ सुनिले कुटुम आइ तोरे बारे नुनी के तैयार रखबो सी फिर चोटटाई तो नहीं आइतो ना ना এই চোটটা নাই লাগে এটা ভালো বিদর লাগে আচ্ছা ঠিক हां है गे आ तोर कोनो काम धना नहीं चूल्हाटा धराली कोली जाते कौन से ओकरो फोन करे के कोई क्या लग देखा ना शिवानी लगो ना शिवम लग तई कैसे जान ले हम कॉलेज पढ़ ले बीए पास है जैसे चारटा शिवम रोले हम रास्ते ले ला तो दिया है एकादी कोई ভালো পড়া লিখা কর ভালো বর পাইবে এতে আর কোন পাইবে লেলা পড়া
হ্যালো, আমি এখন না যাই পারবো মাপ তো মায় না যাবো তো ঠিক আছে। A few moments later. जोड़ी पाड़ के बहु देखी লাগে না हाँ रे घाटा एक बार हमने माँ आर खा के गला एक घाटा से चल चल जल्दी বাপ গো বাপ আজ আজ এই ড্রেসটা পিনাই দিলে যে अरे के दिन है जाते सब कुछ आज है लेके जाए खाए बहुत के তো কই দেব ওটি चल रखा दे घाटा यहाँ आइले हाँ आइले बेसा दिन बेसा आनो ओ नुनिक माई आई गलाई कुटुम गिला अच्छा जो तब तो हाथ दे से देखी का बेसा बेसा नाश्ता तास्ता ले जा हाँ हाँ हम भाई आगे बेटा देर नहीं के नाश्ता आगे बेरी की तरह माने दोबारा हुआ ना ना इटा पहल लगे ओ अच्छा ठीक है नाश्ता दे भाई पानी सोबे दे सर ठीक है बा झटे करा जाया का है काम धामा है हमरा अरे की तो हेमलेट पिन ले आए ए गाड़ी टे राखे को लिए तो भूल ही गेला ये अच्छा राखी देते पुलिस करे बेरी चालान ओकरा बुझिस नहीं पालान ভালো ভালো কই গো বাপ ওটি জানাই বেলিয়ে अच्छा बस 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 अच्छा अपन पानी लेके आते ना तो हम अच्छा एकदम गिले मिल जाए ठीक ना हाँ वो है এখন অল্প বাদে নুনু বাপ ধরে লে এটি শ্বাস লাগবে না বহুত ধারে আয় কি শিখাইলে তুই কিদরটাকে এটি ভালো দেখায় ভালো দেখায় তো কি हमर माल লাগাইছি आयो रे माँ হ্যাঁ ওই আছে তুই সবুর কর থামরে আইতে আইতে लेट पे चले पानी आने लगे की हो रे मोटी आती ना मुने जल्दी पानी डालेगा कोई साथ है लेकिन नहीं হয়ে গেল अरे ये गिदो टीर जो नाश्ता खाइले यहाँ लेच पे चाहे वो लोग सब समय जाने कुटुम आए जो নুনি আবে কে बाप को बाप पेट तो पूरा गड़बड़ा रे तो का इखने पेट तो गड़बड़ा তো রাতে কিনা চালটা না কিনা খাওয়াই দে লাগতো গড়বড়াতে না अच्छा जो এখন लेट করিস না তো यहाँ पानी जाए लेके जो आयो रे माँ बाबा जाके बाबा কি হরে हेलो निकी गेला रात ने চালটি खाला छालते सही जने ले आनले तो बड़ो बाल्टी পরো কে বিয়া দে দে সে নালে আমারও তো লে মালটি কি হরে বাপ গো বাপ কি তো চিনাল বুঝা अरे चिन्हा चिन्हा तो बुझा छे ए हमलेट तो कॉल ना रे उगी तो ना लाग এন বুঝা इसने अल्प अल्प हां चुल्ला तो उसने काटेल है ए बाबू की नाम लागो धर्मेंद्र आयो रे माँ जितेंद्र एक भाई लागो वो नहीं लागो नहीं ठीक है अनुलिंग मा चाटा हले दूध चाट आनले दूध चलो गाय जी হয়ে গেল দেখো নে দুধ করা দেখা ले गिलास ले संदे এটা দুধ চালো हां दूध देख रे डाबाটা देखो ने बस गिरा है आयो रे माँ तोरा लाग एक नंबर धंधा और गिलास कोई के डाबाटा दाग इटा तो अच्छा কি হরে गंदा पानी डाले आनलास जोटा यहाँ देव से राखी आ तो मारबो एक डेंग जाबे असने बाकी কি হরে अच्छा कोआ की हले पसंद हले কই পছন্দ হলে কিনে কোনটা লাগবে কথা শুনতে খালি চা আর ই বনাই বলে हो ए साल बोटटा कोई ए दे यहाँ है ई साला निचुटे बेसी আরে টুটুটা हां की करबो আর के पसंद नहीं करे हमरा बेटी ठीक है এটাই দেখালে এতে এটাই পাইলে আরে কত বড় না আবার কি করবে যেটা নসিবে নাম লাগাও कर परो आहा ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा কি হরে হ্যাঁ রে উপরে একটা পিন্দিল নিচুকটা কই পিন্দল দেখলা বাপ বাপ কুলিও না নিচুকটা আউলে দে अरे बिहार दिन डाले देबो ओकरा पैसा टा ही लिए कहा चलो तो इसने आई गेले बिना बिना हवा ढुको नहीं और डोलाई के आयो रे माँ তো লে আওয়া তক দিবি গেলে ई सारा ढीला ढीला गोरासन चलते বেলেটটি ভুলা গেলে কি হরে जैसे कि देखो ना सब एकदम ठीक है
ठीक है कितना लेबे पैसाটা সেটা কয়া कितना पैसा लेबे तो मांग টাকাটা কবে দেবে না 1.5 লাখ আর একটা অ্যাপাচি। ও খাচি নেবে হ্যাঁ, রুক রুক আনি দে ले ले এখানে খাচি খাচি নাই, খাচি নেই অ্যাপাচি খাচি নাই, অ্যাপাচি। অ্যাপাচি ওটা কি হয় এরকম গাড়িটা ও হোন্ডা দাদা নাই, ওরকমের ওই অ্যাপাচিটা আচ্ছা ঠিক আছে দেবই বাদে চালাতে এখন দাদাই গাড়িটা, এটা আনতে চালাই পারো নাই তো এখন দাদাই চালাতে। দেখো হেমলেট পিন্দি কি এলে মারবো আচ্ছা ঠিক আছে দেবই দেবো ঠিক আছে জলদি করা যা। এদিকে শুন হ্যাঁ হ্যাঁ ওতে যে কই দিলছি 1.5 লাখ টাকা পাইবে কা এখন মাগি মুগি দেবই একটি বেটি আয় আর আমরা কি আর বেটা কোনো আয় কোনো কাম ধান্দা হ্যাঁ সে দেবসি হতে শালা কাম তো নাই ঘে लेकिन কি করবে একটি বেটি কোন রকম ক্ষেত বাড়ি বেচে লেতে তোর বাপে লাগো আচ্ছা বাবা তোরে বাপে লাগো মাঙ্গা দেয়ালা ওটা জানি लेकिन তোরে বেটিটিকে দেবই না না আমি নাই দেবো যা এ পার্টি দেখ তুই দিমাগ খারাপ ফির করিস তুই এখন দেখিস না তুই কি কি ফির পার্টি করে হবে না। বাবু গো, মারিস না এ বাপ যাই হোক, এই বুড়াটা তুমি আর নাই দেবো ও বে হ্যাঁ সেন্ড সেন্ড ভাষাছে সাম ए नुनी তোর মাইকে ले गेलो गे উঠাই আবার তুই আবে আমকা দেখে লাগে ঠিক আছে নুনু তুমি বিয়া করো সে ভালো সে রবে ঠিক আছে আমি বিয়ে বিয়ে করবো না আমার দাদা করতো ওরে চিনে পারলে বুড়া আরে আগু বেরিন দেখে লাইলে অলাই লাগিয়া নাই হ্যাঁ সেই মারলে মারি তো মারি মারি এক লাখ আচ্ছা চল হেমলেটটা তো চল নাম নাম শ্বশুর এক কথা আশীর্বাদ তো লইলে আচ্ছা চল হ্যাঁ আশীর্বাদ লিয়ে আইলিও হ্যাঁ লে বাবু লে জামাই পেছু দিয়ে একটু ঘুরে আচ্ছা লে লে আমরা কে মারলে ভালো আমরা বদলা নিলি জোহার সবকে এখন নাম লাগো পরো এখন দাদার নাম লাগো কাট্টু ভিডিওটি কমেন্ট করবে হ্যাঁ কিষণ লাগলো পাঠাচোর পাট্টু জোহার